वेलकम बैक टू अनदर ब्लग। आज हूँ शुक्रबार और इतना बजी गई आबेली 4टा। बोलक आज दिन मजल जाऊँ कि कि नहीं करा अकमान देखा दिওঁ और भाविशो भिडिओ चाय ভাল पाব आपलोके मोक मरम দিব और आज अकमान भाविशो ब्लग दिए बिहु बजार कर जाऊँ गति अकमान लड़ालड़ी और कि कि नहीं करा काइले ब्लगत लै आहिम बारू और कणिओ बेसि नाছিলে जिकेटा आछे ताके लै लैছোঁ। बोलकचोन कि पारो अकमान बनाओ झटपटके होৱা এটা रेसिपि देই। और रातिपुवाते मैं सकलोबोर बनालोৱে भाविছিলোঁ दुखोज बाद गई पेলাই चिकेन अकन आनिम किन्तु मोर एलाह लागिल बतरटो आज सेमेका गतिके एकदम झटपटके किबा एटा बनाओ बोलो कणी दी पेलाई आपनालोকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। দেখিছেই নহয় এইফালে মগু দালি অকণমান বহাবলৈ লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা আচলতে মাটি দালি আছিলে সেয়া খাই গ'ল আৰু মা মাটি দালি নাখায় যিহেতু অকল মগু দালিও বনাই দিওঁ অলপ সিজোৱা সিজোৱা দি দিছোঁ আৰু ভাজি চাজি অলৰেডি মোৰ হৈছিলেই। और ये एकेबारे सहजते हुआ एट रेसिपि यार पिछे कणीखिनिर लगत पिछे आलू नालागे दे मैं माने कणीओ जीतु कम आछे अकमान परिमाणटो बेसि हक बुलिए दिसो आपनालोके निदिलेও कथा नाइ दिलेও দিব पारे। और या अलप मिठातेलते दी दिसो पाँचफोरन और कला जीरा बोलो पियाजखिनि भाजी लওঁ और ये पियाजखिनिके अकणमान किन्तु भजा जाब लागिब दे तेतियाहे रेसिपिटो बेसि ভাল লাগে। और ये समयते बोलकचोन आदा नहुरुखिनि থেতেলিয়াই लওঁ और या देखिसे নহয় বিলাহী अकणमान दी दिছোঁ नाथाकिले टमेटो सस दिलेও कथा नाइ अकणमान निमखो दी दिছোঁ सोनकाले सिजिबर কাৰণে। एया दी दिছোঁ आदा नहुरुखिनि और मन কৰিছে চাগে মই কণীখিনি ভাজি লোৱা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভাজি ল'ব দেই। মই সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি অকণমান इफाल सिफाल करी माछखिनि खाली करी ताते बाटार और जीरा धनिया हालधि दी कणीकेडोखर बहाई दिसो। मोर जीहेतु समय होइसेই हेया रिक तार वर्क फ्रम होम चलि आछे माजे माजे हि आहि चाय आछे कारण ब्रेक दिउते भातकेटा खाई लব লাগিব और এইফালে মই এনেকৈ पियाजखिनि মাজতে कणीकेडोखर दी भाजिबले चेष्टा करिছোঁ और आलुकेडोखर दिबले पाहरिছোৱে र'ब সেইকেডোখৰো দি दिওঁ और আপোনালোকে इच्छा কৰিলে फ्राई কৰি ল'ব পাৰে। মই পিছে এনেকৈ কৰিছোঁ দেই খাবলৈ কিন্তু বেয়া নালাগে इजिली হৈ যায়। और এইফালে मोर या एक टावा फ्राई हो गल নহয় पटकके हो जाए केतियाबा এনেকৈ খাব পাৰে केतियाबा छटपटा अकमान खाबলৈও मन যায় নহয়। আজি যিহেতু বতৰটো অকমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গতিকে চিকেন যেতিয়া আনিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াকে এনেকৈ খালোঁ। অকণমান টমেটো চচটো দি দিছোঁ ৰ'ব বিলাহী কম কম যেন লাগিছিলে আৰু এইফালে দি দিছোঁ একেবাৰে শেষত ধনিয়া আৰু জালুকৰ গুড়ি। বাছ মোৰ ৰেচিপি ৰেডিহে হৈ গ'ল। খাবলৈ কিন্তু ভাল হৈছিলে। কেতিয়াবা এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি খোৱা নাই আৰু খোৱা সকলোতো গম পাইছে কিমান টেষ্টি হয়। और बोलक এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেবুলখনো ৰেডি কৰি লওঁ ভাতকেইটাও খাই লওঁ। ৰিকৰ অলৰেডি সময় হৈছেই খাবলৈ। মই বোলো আইতাক কৈ আহা যোৱা আইতাকো লৈ আহা একেলগে খাওঁ। খাওঁতে পিছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু এয়া बोलक এতিয়া মই টেবুলত ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু এইফালে মোৰ দালিখনত অকণমান দি দিছোঁ নেমু চেপি মানে অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱ এটা থাকিলেও কেতিয়াবা ভাল লাগে যে সব বস্তু জ্বলা খাব মন নাযায়। চালাড এখনো কৰি ল'লোঁ ভাজি চাজি আছিলেই বাছ ইমানেই আৰু তেন্তে আজিলৈ আহোঁ।